Hello respected viewers, my dear students. আজিৰ এই ভিডিওটো খুবই গুৰুত্বপূৰ্ণ সেই সকলৰ বাবে যি সকলে এটা সৰকাৰি চাকৰিৰ কাৰণে প্ৰিপাৰেচন কৰি আছে। আজিৰ এই ভিডিওটোত আমি কেইটামান প্ৰশ্ন আলোচনা কৰিম, মক টেষ্ট বুলি ক'ব পাৰি। গতিকে অনাগত দিনত যেহেতু বহুতো কম্পিটিটিভ এক্সাম অসমত হ'বলৈ গৈ আছে, আপোনালোকৰ প্ৰস্তুতি কেনেকুৱা কমেন্টত জনাব। চেনেলটো কাইন্ডলি সাবস্ক্ৰাইব কৰিব। তে দেৰি নকৰাকৈ আমি আৰম্ভ কৰিছো। প্ৰথম যেটো প্ৰশ্ন এই প্ৰশ্নলৈ আমি আগবাঢ়িছো। প্ৰশ্ন আহিছে যে India has signed how much amount of loan agreement with the World Bank for the project Assam Citizen Centric Service Delivery? খুব এটা দৰকাৰী প্ৰশ্ন। ইন্ডিয়া এটা লোনত সাইন কৰিছে আসাম সিটিজেন সেন্ট্রিক সার্ভিস ডেলিভারি। এটো কিমান টকাৰ লোন? অপশন সি কারেক্ট आंसर USD $39.2 million। এটা আপোনালোকে ডিটেইলছত চাব পাৰিব। India has signed a $39.2 million loan agreement with the World Bank for the citizen-centric service delivery project in Assam. Next প্রশ্নটোলৈ আমি আগবাঢ়িছো। Next প্ৰশ্নটো হল যে the Nameri National Park NNP is located in which district of Assam? এটো খুবই এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন। এটো শুদ্ধ উত্তৰটো অপশন এ শোণিতপুৰ ডিস্ট্রিক্ট। আপোনালোকে চাব পাৰিছে। The Nameri National Park is located in the foothills of eastern Himalayas in the Shonitpur district of Assam and covers an area of 200 kilometers square. Next প্রশ্নটোলৈ আমি আগবাঢ়িছো। The Assam Reorganization Act of 1969 led to the creation of which of the following states? খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। এটা শুদ্ধ উত্তরটো অপশন বি মেঘালয়। The Assam Reorganization Meghalaya Act of 1969 paved the way for the formation of Meghalaya. Among Meghalaya, Sikkim, Nagaland and Assam, how many states were initially given status of autonomous states and subsequently made full-fledged states? খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। এটা শুদ্ধ উত্তরটো অপশন বি মেঘালয় এন্ড সিকিম দুটা। নেক্সট প্রশ্নটোলৈ আমি আগবাঢ়িছো। কনসিডার দ্য ফলোইং স্টেটমেন্টস। অয়েল ইন্ডিয়া লিমিটেড was incorporated in collaboration with Burma Oil Company. Till independence, Assam was the only oil producing state in India. Assam oil fields are the richest oil fields in India. Which among above statements is or are correct? এটো শুদ্ধ উত্তৰটো অপশন সি 1 and 2 are correct. Next প্রশ্নটো হল আমাৰ Borakbili in Assam is famous for which among the following? Petroleum production, tea cultivation, bamboo industry, cottage industries. শুদ্ধ উত্তৰটো অপশন বি tea cultivation। আপোনালোকে চাব পাৰিছে। Next প্রশ্নটোলৈ আমি আগবাঢ়িছো। Which committee has been constituted by the Union government to study Brahmaputra and flood control measures in Assam? খুব এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন। তো শুদ্ধ উত্তৰটো অপশন এ ৰাজীৱ কুমাৰ কমিটি। আপোনালোকে চাব পাৰিব ইয়াতে। The Union government has constituted a committee headed by Rajiv Kumar, the vice chairman of the Niti Aayog, to study the Brahmaputra and flood control measures in Assam and neighboring states. Next প্রশ্নটো হল আমার India's first cloned Assamese buffalo male calf Sach Gaurav has born in which state? খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। এটো শুদ্ধ উত্তরটো অপশন সি হারিয়ানা। আপোনালোকে চাব পাৰিব ইয়াতে। The Central Institute for Research on Buffaloes has claimed that India's first cloned Assamese buffalo male calf Sach Gaurav has born in Hisar, Haryana on December 22, 2017. Next প্রশ্নটোলৈ আমি আগবাঢ়িছো। Which Assamese film bagged the Best Movie Award at the 3rd Love International Film Festival 2018 in Los Angeles? এটো শুদ্ধ উত্তৰটো অপশন হৈহবতে ধেমালিতে। আপোনালোকে চাব পাৰিছে। Assamese film হৈহবতে ধেমালিতে Rainbow Fields has bagged 3 top awards at the 3rd Love International Film Festival Awards in Los Angeles. Next প্রশ্নটোলৈ আমি আগবাঢ়িছো যে with reference to the special provisions made under Article 371, consider the following matches. Article 371A Nagaland, Article 371B Assam, Article 371C Manipur, Article 371D Mizoram. Which of the above matches is or are correct? এই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰ আপোনালোকে কমেন্টত জনাব। আপোনালোকৰ মাজত 10টা প্ৰশ্ন এৰি দিলে এই 10টা প্ৰশ্নৰ ভিতৰত আপোনালোকে কিমানটা শুদ্ধ আনসাৰ কৰিব পাৰিছে আপোনালোকে কমেন্টত জনাব। ভিডিওটো ভাল লাগিলে কাইন্ডলি শেয়াৰ কৰিব। আৰু যদি এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিও লাগে আপোনালোকে কমেন্টত জনাব। আপোনালোকৰ কাৰণে বহুতো প্ৰশ্ন যোগত কৰিবলৈ মই ৰেডি হৈ আছো। গতিকে যেহেতু বহুতো পৰীক্ষা হ'ব অসমত অনাগত দিনত আপোনালোকে প্ৰিপাৰেচন ভাল কৰি লওক। আপোনালোকৰ পৰীক্ষা ভাল হওক।
এডিআরই হওক আসাম পুলিচে হওক টেটে হওক টেটতো জেনেৰেল নলেজৰ বহুত দৰকাৰ অনারেবল সিএম স্যার অলরেডি ঘোষণা কৰিছে 35,000 প্লাস টেট রিক্রুটমেন্ট হ'ব নতুনকৈ আৰু বিভিন্ন বিভাগতো হয়তো খালী পদ পূৰণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন তাতে আপোনালোকে চাব গতিকে খুবই দৰকাৰী ভিডিওটো ভাল লাগিলে কাইন্ডলি শেয়াৰ কৰি দিব থ্যাঙ্কস ফৰ ওয়াচিং দ্য ভিডিও